Was denkst du über die Ehe? Ein Traum. Nichts für mich, nur ein Stück Papier. Pas pour moi, s'installer ensemble, avoir des enfants, c'est bien plus important comme engagement. Oui. C'est vrai? Je vais dire ça. Moi, je trouve que c'est super beau un mariage quand on voit deux personnes se marier. C'est vraiment. C'est tout un. C'est un rêve de jeune fille, je pense. Rêve La de belle robe princesse. blanche Ouais, et voilà. tout, mais. Na, warte, da ist wer heiratet. Fy mreidd oed ydi. Dyna ffordd orau I ddweud wrth eich partner eich bod yn caru nhw'n llwyr. There are a lot of girls out there that dream about the day that they dream of their wedding, you know, since they're about like 5 years old. Yeah. But I've never been one of those girls. Ja, sicher ist es ein romantisches Ereignis und sicher verbindet es, aber was ändert jetzt der Ehering an meinen Finger in Bezug zu meinem Freund zum Beispiel? Also ich halte nichts von der Ehe. Okay. Dann wir zwei halt schon mal nicht, ne? Ich würde schon machen. Ja, nou ja, waar volgt jezelf trouwen? Dus voor mij is het wel iets vanzelfsprekend. Bij ons, tenminste mij is wel altijd geleerd, voordat je het huis uit gaat en voordat je echt samen gaat wonen, dat je wel eerst gaat trouwen. Het is niet een moeten. Maar ja, het is wel iets dat bij ons wel normaal gevonden wordt. If we did get married, it would be for everybody else. So it'd be for our families. And we're both the eldest of our family. So I've been told eloping is absolutely out of the question and they'll disown me if I do that. Das Einzige, warum ich heiraten würde, wären vielleicht aus steuerlichen Vorteilen. Ich auch. Wie romantisch. Εξαρτάται πόσα φορολογικά προνόμια σου δίνει πλέον. Aber es ist trotzdem ein Versprechen, was man sich gibt, dass man für immer zusammen sein will. Auch so ein bisschen so eine Verpflichtung auch an sich und an der Beziehung irgendwie zu arbeiten. On oublie en fait qu'un mariage, c'est un mariage, c'est comme une entreprise. Il faut la faire fonctionner. Un mariage, c'est pas tu rentres dedans en disant ouais, tout est beau, tout est rose. Non, un mariage, il y a du travail derrière en fait. Pour moi, quand je me marie, c'est là, je me dis rien n'est acquis. En fait, c'est là où tout commence. Ich glaube, da würde man lügen, wenn man behauptet, okay, man will dann nicht voll schön aussehen und mit einem schönen Kleid. Und alle deine Freunde kommen und feiern mit dir eure Liebe. Ist doch toll. Ik hou heel veel van mijn vriend. Ik zou echt niet zonder mee kunnen. Ik wil gewoon bij hem zijn. En trouw is gewoon het allermooiste wat je kan overkomen. Dan ben je officieel man en vrouw en het klinkt gewoon goed. Swn I byth yn gaddo bywyd fi I rhywun. Swn I byth yn gaddo dwi'n mynd I fod efo chdi am byth. Achos ti byth yn gwybod sef ydych chi'n teimlo mewn 5 mlynedd neu mewn 10 mlynedd, mewn 50 mlynedd. Mae pobl yn newid ac mae pobl yn attracted I pobl gwahanol. Ich meine, ich liebe meinen Freund über alles, aber das ist mir zu sicher, das Ganze. Als mijn vriendin bijvoorbeeld het belangrijk vindt om te trouwen en ik zou weten dat ik weet dat ik van haar hou, voor altijd, of in ieder geval voor de komende jaren, dan zou ik het niet doen of zo. Il n'y a aucune des réponses qui me... Non, il n'y a rien qui colle. Rien qui colle. Ouais. Pour moi, c'est bien, mais pas pour tout le monde. It's my dream. Ik zou sowieso willen trouwen. Dat is voor mij belangrijk. Dus ik sta er positief tegenover. Donc pour moi, le mariage, c'est un rêve qui est de prouver à son partenaire qu'on aime vraiment. Enfin, moi, personnellement, si tu aimes la personne... Pour toi, c'est quoi? C'est un bout de papier, quoi. C'est un bout de papier. Ce qu'il y a dans le cœur de chaque personne, pour moi, voilà, c'est lié entre nous et pas un papier, un morceau de papier, quoi. C'est une étape philosophique, un peu, voilà, on unit deux personnes. Après, il y a beaucoup de personnes qui oublient quand même que c'est ça, c'est de devenir quasiment une seule personne. Pour moi, c'est une étape pour devenir aussi un peu adulte. Für mich wäre es dann eher nur ein Stück Papier. Also ich habe ja jetzt nicht so diese Vorstellungen mit schöner Hochzeit und so. Also es wäre für mich zwar kein Traum, aber ich würde schon sagen, es wäre was Besonderes. Het is maar een papiertje. En een leuke dag om te herinneren, waar je heel veel geld aan uitgeeft. Asi je to jenom car papíru, bych řekl. Taky si myslím, že to je jen car papíru. Jako. Zatím tak neplánuji jako dopředu. Takže já jsem pro transparentní vztah, racionálně na začátku si položit na stůl smlouvu a definovat si případný rozchod. I think it's showing someone that you I think people are,
a bit more luckier than they think to actually find someone that they would. God, yeah, you know, yeah, there's a whole lot of people don't realize a whole lot of people out there who haven't found that. You know, that's You how will, they- though, you that they will. can't like Don't find them worry. anywhere and go through their whole life single or whatever. You know. Sorry, guys. Give me a hug, will you? What? It's not me. You're only 24 years of age. Pour toi, le mariage, c'est un droit que je viens d'acquérir. Tak protože my se asi nikdy nevezmeme. Oficiálně. Pokud teda to neschválí, tak v Čechách jako vyloženě. Takže jako, registrovaný partnerství. když to schválí, tak se druhý den vezmeme asi. To budu mít radost jenom kvůli tomu. Was willst du in einem weißen Kleid dahin daddeln? Nein, in weißen Anzug und in schwarzen Anzug. Oder? Oh mein Gott. Das ist doch voll so kenne ich dich romantisch. überhaupt nicht. Nee. Moi, j'ai pas envie de me marier et pourtant j'ai milité pour le mariage gay parce que si j'ai envie de dire non, eh ben j'ai le droit de dire non. Pourrais-tu être heureux sans fonder une famille, oui ou non? Oui. Oui. Oui, oui. Je pourrais voyager. Já jsem hodně anti-rodinný typ, já děti nechci. Ik vind het zo'n grote verantwoordelijkheid en daar heb ik een beetje schrik voor. Fi'n cael ei darllen a mae hi'n cael ei na. Já vím, jak říct, málo nož. No dřív jsem si myslela, že by to tak mohlo být. Teď už si to nemyslím, jak jsem starší, ale jakoby chápu určitě lidi, kteří prostě ty děti nepotřebují, nemusí je mít. Pour l'instant, j'y pense pas, mais c'est vrai qu'à terme, ouais, j'aimerais bien construire quelque chose quand même. Manchmal ist in der Familie ein Mensch, manchmal braucht schon keiner für glücklich zu sein. Penso di no. Zou je gelukkig kunnen zijn zonder kinderen? Nee. Nee, ik zou niet zonder mijn zoontje kunnen. No. No. Nee. Nee. Sì, se volessi essere felice senza avere figli, però preferirei averli. J'aurais du mal, je pense. Non, ouais, J'aurais beaucoup de mal. J'ai envie d'avoir des mamans. Ouais, ouais. Avoir un petit gosse avec qui joue au foot. Ouais. Si t'as une fille, toi, c'est grave. Bah, jouer au foot. Ik wil vooral baby's die je zo lekker vasthouden. Het lijkt me vooral gewoon zo gezellig. Ja. En het lijkt me heel raar om dan altijd maar alleen met je man te wonen. En het lijkt me gewoon niet zo leuk. Ja. Ik denk dat kinderen echt toegevoegde waarde zijn. Ja, ik denk het ook. Na, bydden ni'n definitely moyn gael plant. A bydden ni chwa moyn plant yn unan. Ond rwy'n ni cario ymlaen ar ffarm yn fe. Ik heb wel 24 beste vriendjes en kindjes in mijn klas als kleuterleider. Maar ik denk toch dat ik zelf ook wel een eigen kindje zou willen. Déjà le fait de voir ma fille de 2 ans qui se lève, qui vient me réveiller, papa t'as bien dormi, ouais, ça me rend heureux. Ouais, mon fils qui me dit que quand je suis au terrain, qui me supporte quand je joue au football, voilà, ça me rend heureux. J'ai même plus envie de rester dehors longtemps parce que mes enfants me manquent tellement. Si myslím, že je to důležité z toho, že prostě jako co může být víc než ta rodina. To ty dva lidi přece spojuje. Ještě si můžeš pořídit psa. Se tiver que acontecer, Eu simplesmente não sei porque nunca tive. Também nunca tive, não sei, mas penso que sim. Acho que não tenho, né? Digo. Das ist jetzt irgendwie voll hardcore zu sagen, aber ich meine, mein Kind war nicht gewünscht und ist eigentlich einfach so. Nur. Es war aufgezwungen. Aufgezwungen nicht. Es war einfach ich schwul und hab mal Sex mit einer lesbisch. Frau und irgendwie war das alles voll doof. Nur, ich meine, er ist da, ich sehe ihn und mich berührt das voll, aber ich wäre auch glücklich ohne Kind. I fi, os o'n i ddim yn cael plant, dwi'n teimlo fel sy'n ni'n gallu canolbwyntio mwy ar trafeilio a celf a music a pethau fel yna. Dwi'n gwybod y munud ti'n cael plentyn, hwnna di bywyd chdi wedyn. So ie, dwi'n hyd yn oed gwybod os dwi eisiau plant, so sy'n ni'n gallu bod yn hapus, definitely. Když si představíš sebe v budoucnosti, jak se vidíš? Ženatého nebo v registrovaném partnerství, samotného, ve vztahu, s rodinou, bez dětí? Tak já to vidím určitě s rodinou. Dan ben ik getrouwd of samenwoond. Ik denk 2 kinderen. Marié ou en cohabitation légale avec des enfants. Ils ont pas mis des chats. C'est pareil. Όλα μπορείς να συμβούν. Ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να το φέρει η ζωή. Avec quelqu'un, avec des enfants. Vivre une vie normale, dite normale. In una relazione con dei figli. Sì, anche io. Ich sehe mich mit Kindern, ich sehe mich als Familienvater.
Der arbeitet, also eigentlich ein ganz normales, Spießiges, vorgezeichnetes Leben, ja. Marié. Je compte rester marié toute ma vie. Du moment que je suis toujours heureux dans mon ménage. No, určitě se vidím ženatého s mojí ženou nastávající, uvidíme, která nešťastnice to bude, a s dětmi. Ti dai sposato? O in coppia? Con chi? Con chi? Quella dopo di te. Belle. Peut-être paxé avec des enfants. Tak já dám s rodinou, protože rodina může být Bára, já a pes. Nebo nějaký to dítě. Yeah, I think it's pretty obvious for us. Yeah, with no children, Yeah. yeah. Ja. Viel reisen, arbeiten, meine Projekte machen. Ganz realistisch gesehen, ich gebe ganz gern an einer Beziehung sehen, solange sie hält, mit gedeelter Garde von den Kindern. On sait jamais. Oui, ça peut arriver. Mais oui, j'aimerais quand même qu'on ait 50-50. T'es d'accord? Ah bah bien sûr. Parce qu'on les a fait à deux, on les a éduqués à deux, les enfants. En couple, tant que ça durera, et garde alternée pour les enfants. Je pensais pareil. On est tellement conditionnés par la séparation de nos parents, mais bon. Non, mais disons qu'on se fait... Je pense On se fait pas limite d'illusions, que pas se faire d'illusions, ça peut faire fonctionner le truc, bizarrement. Ich hoffe, das geht sich aus. Gleichzeitig Rockstar natürlich, ne? War das super. Mhm. Meine Freundin ist Ärztin. Wenn das nicht hinhaut. Wenn irgendwer was muss nicht hinhaut. Mit dem Rockstar Ach so. sein. Da musst du das Geld. Da muss ich das ausüben. Geld einbringen. Ja. Pour toi, le divorce, c'est parfois nécessaire dans la quête de l'épanouissement personnel, un mal moderne, les gens ne pensent plus qu'à leur bonheur personnel et immédiat. Parfois nécessaire dans la quête de l'épanouissement personnel. Pareil, parfois nécessaire dans la quête de l'épanouissement personnel. Ja, soms is het noodzakelijk. Ja. Parfois nécessaire. Mal modern. Πολλές φορές απαραίτητο, δυστυχώς. Het taboe op scheiden gaat er steeds meer een beetje van af. En dat mensen misschien niet altijd, dat kun je natuurlijk niet oordelen, maar ik heb soms het gevoel dat mensen niet meer zo vechten voor hun relatie als dat ze vroeger deden. C'est trop pris à la légère, la divorce peut-être, de nos jours. Aber als es die Option nicht gab, haben Leute, wo es vielleicht wirklich funktionieren würde, wenn sie sich mehr Mühe geben, es dann noch probieren müssen. Und dann hat es vielleicht funktioniert. Und jetzt wird zu leichtfertig eine Ehe beendet, finde ich. And people tend to think of a relationship as a way, if it's broken, I'm not gonna even bother to fix it. I'm just gonna quit and that's it. Which is not very smart. I think you learn a lot by trying to fix something in the first place. Ik denk dat het grootste deel van het grootste probleem van de scheiding is en van deze maatschappij is een gebrek aan communicatie, denk ik. Ruzie, want de ruzie hoort bij een relatie. Als je geen ruzie hebt met elkaar of gemeenschap met elkaar, dan kun je het eigenlijk geen relatie noemen, vind ik. Want je hebt altijd meningsverschillen of je moet altijd met elkaar eens wezen, maar dat is niet altijd zo. Dat heb ik met haar heel vaak meegemaakt. Ze is niet het makkelijkste. Ich kann mich scheiden lassen und dann wieder heiraten und dann sagen oft, ja, ich habe schon, weiß nicht, die 5. Ehe und da denke ich mir, das gibt es ja nicht. 5-mal entschieden, dass das der Partner für mein ganzes Leben ist und dann 5-mal, ja, weiß nicht, das finde ich ein bisschen arg. Pá, se as pessoas não casassem tão à toa, acho que não iam usar tanto o divórcio. Claro. Op dit moment lijkt het heel normaal aan het worden. Dus het is steeds meer om je heen. Maar ik vind zelf, ik ben er wel op tegen. Je pense plus que le mariage, ce soit jusqu'à ce que la mort nous sépare, quoi. Donc oui, non, parfois nécessaire. Wenn es nicht mehr passt, passt es nicht mehr und kann man ja keinen zwingen, zusammen zu bleiben. Os nag yw'r perthynas yn gweithio, mae'n well benni fe, bod e'n rhywbeth drist. Ie. Fi'n nabod, achos mae teulu'n fi'n Catholics, fi'n nabod lot o fel modryb fi, enghraifft. Oedd hi eisiau gael ysgariad, a nath teulu i gyd dweud na, chi ddim yn gallu neud e, pretty much. A oedd hi di aros dar dyn am fywyd, a mae di bod yn drist trwy fywyd, achos mae fe ddim yn nice iawn i ddi o gwbl, ti'n fod? So... Ich finde das immer traurig. Vor allem, wenn da noch Kinder im Spiel sind. Enfin, moi, j'ai le prisme aussi de celle qui a vécu le divorce de ses parents et je trouve que ça peut être une forme de renoncement alors que, en fait, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais en fait, pas forcément. Ik ben kleuterleider en ik zie dat in de kleuterschool dat
dat meer, zoveel gebeurt. En zolang dat er goede communicatie is en dat het kind daar niet onder lijdt, ik denk dat het kind er eerder kan onder lijden als 2 ongelukkige ouders te hebben. Wel, dwi yn mynd trwy ysgariad ar hyn o bryd, ond ysgariad tor perthynas partneriaeth sifil. A dwi'n meddwl bod o'n gwbl angenrheidiol weithiau am ba bynnag reswm. When every road is closed and you don't have any way, you must get divorced. Dwi'n gwybod bod rei pobl yn anghytuno, ond does na ddim byd gwaith na perthynas anhapus. Does na ddim rheswm yn 2015 pan bod rhaid unrhyw un ddiodda bod mewn sefyllfa felly. Ac os di rhywbeth yn torri lawr, yn torri lawr.